Today in this video, we will discuss some important questions and answers. Today's topic is English. So, without wasting any time, let's start the video. So, directions out of the four alternatives, choose the one which expresses the meaning of the given word. सर ऑल्टरनेटिव दिया हुआ है और कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है चूज द वन which best express the meaning of the word हमें वर्ड्स दिया हुआ है और वर्ड्स का मीनिंग क्या है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा सो रिमोर्स का मीनिंग है रिपेंटेंस स्टिग्मा सेम ब्लेमिश करेक्ट मीनिंग इज फाउल deteriorate correct meaning is descend snap correct meaning is fraud next question choose the word opposite in meaning of the given word তলত words দিয়া আছে সেই ৱৰ্ডবোৰৰ অপজিট মিনিংটো কি হয় তলত অপশ্যনছ দিয়া আছে সেই অপশ্যনছবোৰৰ करेक्ट मीनिंग की है ऑपोजिट मीनिंग की है जो वर्ड दिया हुआ है उसका करेक्ट मीनिंग उसका ऑपोजिट वर्ड क्या है व्हाट इज वी हैव टू चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग तो इनॉर्मस का ऑपोजिट है टाइनी कमिशनर ऑपोजिट मीनिंग হৈছে टर्मिनेटेड आर्टिफिशियलर ऑपोजिट मीनिंग হৈছে नेचुरल ओके इंग्लिश हिंदी असमिस वो तीन लैंग्वेज में मैं ये वीडियो बनाऊंगा so that all people can understand असम का पीपल भी समझ में उस वीडियो को समझ पाएगा एंड आउटसाइड स्टेट जो कोई भी मेरा ये वीडियो देख रहा हो तो वो लोग भी समझ पाएगा सो दैट बोथ असमीज हिंदी एंड इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एक्सोडियस opposite meaning is influx mortal opposite meaning is immortal four alternatives are given for the idiom and phrase চাৰিটা alternative দিয়া আছে idiom or phrase আৰু choose the alternative which best express the meaning of idiom and phrase तो करेक्ट alternative को चूज करना होगा कौन सा alternative करेक्ट मीनिंग है idiom or phrase और idiom or phrase बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट হয় যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনত idiom phrase এন্টোনিয়াম সিন্টোনিয়াম ৰিলেটেড কুৱেশ্যনছ প্ৰায় অহা দেখা যায় প্ৰায় আহে so to be the question is to take for granted a piece of cake का मतलब है a task that can be achieved very easily to pull one's leg to make full of cock and bull story means an unbelievable tale to cut to the chase means to get directly go to the point और जो इंग्लिश का जो वर्ड्स अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप डिक्शनरी में आप उसका वर्ड का मीनिंग आप देख सकते हो तो आपको याद रहेगा तो কিবা যদি বুজি নাপায় কিবা ৱৰ্ডৰ মিনিং বুজি নাপায় আপোনালোকে ডিক্সনাৰী পৰা বা গুগলত চাৰ্চ কৰি আপুনি তাৰ মিনিংটো চাব পাৰিব আৰু তেতিয়াহে আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পাব ৱৰ্ডৰ মিনিং বুজি নাপালে আপোনালোকে ইংলিছটো বহুত ডিফিকাল্ট পাব ইংলিছ ইজ ভেৰি ইজি subject if you understand then only the subject will be easy otherwise क्या होगा आपको समझ में नहीं आएगा तो आप इसको सोल्व नहीं कर पाए so आप if you have any problem कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है
आप डिक्शनरी और गूगल में उसका मीनिंग उसको देखकर आप याद कर सकते हैं. Okay. Next question is, sentence is given which may need improvement. Alternatives are given A, B, and C below, which may be a better option. In case no improvement is needed, then your answer is. uh, तो सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें कुछ सेंटेंस करेक्ट है, कुछ सेंटेंस में थोड़ा मिस्टेक है, कुछ नीड इम्प्रूवमेंट. सो अगर उसका इम्प्रूवमेंट का ज़रूरी है तो आप उसको चूज़ कर सकते हो कौन सा जो करेक्ट है, उसको करेक्ट ऑप्शन को टिक कीजिए. इफ़ नॉट, इफ द सेंटेंस नीड नो इम्प्रूवमेंट देन योर आंसर इज डी. তলত দিয়া আছে কিছুমান কিছুমান চেণ্টেঞ্চ দিয়া আছে, তাত কিছুমান চেণ্টেঞ্চ এৰৰ আছে, কিছুমানত নাই. যিবোৰ কুৱেশ্যনত এৰৰ আছে তাত আপুনি ফাইণ্ড আউট কৰিব লাগিব. যেনেকৈ দ্য মেন হুম আই থট was thoroughly honest proved to be swindler. তো ইয়াত এৰৰ নাই, so no improvement. No sooner had the dividend been declared the notice were sent out. ইয়াত error আছে. So a company had hardly declared the dividend till the notice were sent out. It was correct. Okay. Riding upon his horse, the tiger jumped at him. It error আছে. The tiger jumped at him while he was riding upon his horse. यात next question. यहाँ पे देखिए, I in black and white must have your terms down. I must have your terms down in black and white. Next question. When we came out of the restaurant, it was 11:30. তো এইটো অপশ্যন, এইটো কুৱেশ্যনত কোনো ধৰণৰ এৰৰ নাই, চ' নো ইম্প্ৰুভমেণ্ট. নেক্সট কুৱেশ্যন. 4 alternatives are given in each group. 4 alternatives दिया हुआ है. 1 word is correctly spelled. और इस 4 alternative में एक करेक्ट है. We have to find out that correctly spelled word. তো 4টা অল্টাৰনেটিভ দিয়া আছে, তাত এটা অল্টাৰনেটিভ কাৰেক্ট আছে, বাকী 3টা ভুল আছে. তো সেই অল্টাৰনেটিভটো আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগিব কোনটো অল্টাৰনেটিভ কাৰেক্ট আছে. যিটো অল্টাৰনেটিভ কাৰেক্ট আছে আমি টিক কৰিম. যেনেকৈ পিটাইবেলটো কাৰেক্ট আছে, বাকী এডভাৰটাইজত ডাবল ডি আছে, চাৰেণ্ডাৰত আৰ এটা আছে, এডমিৰৰ এইটো মিষ্টেক আছে. এনেকৈ হিউমিলিয়েশ্যন ভুল আছে, এপ'লজি, ৰেষ্টুৰেণ্টৰ স্পেলিং ভুল আছে, ভেটেনেৰীটো কাৰেক্ট আছে. এনেকৈ অমনিয়াছটো কাৰেক্ট আছে, বাকীবোৰ ভুল আছে. ডিফাৰেঞ্চ, হোমোজিনিয়াছ, গ্ৰেটফুল ভুল আছে, পজিশ্যনটো কাৰেক্ট. এনেকৈ এনজাইটি. অ'কে. নেক্সট কুৱেশ্যনছ. আউট অফ দ্য 4 অল্টাৰনেটিভ, 4টা অল্টাৰনেটিভ দিয়া আছে, চুজ দ্য ওৱান. আমি এটা অল্টাৰনেটিভ চুজ কৰিব লাগিব which can be substituted for the given word sentence. 4 अल्टरनेटिव दिया है, उसमें एक अल्टरनेटिव चूज करना होगा जो करेक्ट है. नेगेटिव एग्जामिन वंस टू ओन थॉट्स एंड फीलिंग इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन. द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड इज कॉल्ड polyandry. Murder of a brother is called fratricide. Study of mankind is called anthropology. Through which life cannot pass is called oped. Next, some of the sentence have error and some are correct. कुछ sentence error है, कुछ में correct है, और उसको find out करना होगा. You will not get well until you regularly. So D में error है, you नहीं होगा. Similarly, you must either inform the police else be prepared to suffer any loss or no. B में error है, inform the police else নহ'ব. Both the rich along with the poor are responsible for a great many vices with which our society as well as country is inflicted. 8 mistake আছে. Both the rich along with the poor নহ'ব.
তেনেকৈ have you ever met such a boy who has not traveled by train? No error. তো who has not traveled by train or pullus? The robber had hardly put the ornaments in his bag. Then the housewife woke up. No errors. Sheet errors. Then the housewife woke up. No how. Next question sentence are given with blanks to be filled up with the appropriate word. Fill up the blanks का ये question है. जैसे I wish my bus had not arrived so late. Then I could have reached home before breakfast. I had not arrived is the correct answer. If you examine it carefully, you notice some faults. If is the correct answer. The contractor did not keep his promise, then the work be finished before the end of the week. Correct answer is the contractor did not keep his promise, then the work would be finished before the end of the week. Next, if you come across my umbrella anywhere, bring it to me. इसका आंसर होगा will you. Miss Pillai teaches very well. Does not see. Does not see is the correct answer. तो ये इंग्लिश का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ऐसा ही क्वेश्चंस आएगा. सो এইবোৰ কুৱেশ্যন ইংলিছ টপিকৰ এনেকুৱাই কুৱেশ্যনছ কম্পিটিটিভ এক্সামছবোৰত আহে. এইবোৰ পূৰ্বতে আহি যোৱা কুৱেশ্যনছ আনচাৰ্ছ হয়. ষ্টাফ চিলেকশ্যন কমিশ্যন SSC CHLৰ CGLৰ বা বেংকৰ আৰু এনেকুৱা পেটাৰ্ণৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ্ছ এক্সামত আহে. আছাম কম্পিটিটিভ এক্সাম হওক বা এনি কম্পিটিটিভ এক্সামত. চ' আপোনালোকে মই আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আৰু প্লিজ ইফ ইউ লাইক দিছ ভিডিঅ' প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু that's all for the today's video. If you want videos on this topic English টপিকৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' বিচাৰে then কমেণ্টত মোক জনাব. I will provide the materials. Okay.